Okay, puno sa mo ana ha. Diha ra mo ana. Mga kaigsuunan, dako kayong pasalamat nga niapil ning mga tawhana sa amo ang Kanigan Night. Hatagan nato sila sa masipang pakpak. Ang sponsor sa among sound system, ang Kanigan Barangay Officials. Inubanan ni Wendell Supremo nga ni-donate og dugang sa among sound system. Bayad sa among sound system nga gihulaman. Sponsor sa among sashes, Mr. Bernel Marimon. Sa rental sa gowns, ang Barangay Officials mo ini sponsor. Our backdrop artist, Sir Brian Marimon and his wife. Sa balloons, SK Officials headed by our SK Chairman, Mary Joy Madrigal. Sa snacks, Barangay Officials. Sa LGU Officials. Atong hatagan og masipang pakpak ang sound system ni Tambis. Salagan nga ni suporta sa among Kanigan Night. Masipang pakpak kaninyong tanan. Sa mga lumulupyo sa sandingan nga mananaway, daghang salamat sa inyong pagtibaya sa amo ang Kanigan Night. O karon, daghang salamat kaayo Kanigan dancers, Kanigan singers, sa tanang barangay official sa Kanigan. Daghan kaayong sa mga ginikanan. Daghan. Operator, sounds na.